السيده الوزيره سالته قالت له انا خاطر زار المنزل نعرفوه باش يسكر عامين مش مشكل وزار حتى زويتن. الوزيره قالت له انا اللي يهمني اكثر ملعب بنزرت خاطر مشيت هي بيدها ولا محاله خلت على الاشغال 80% تقريبا، مش تعمل حاجه كبيره لكن هي ساهمت باش تسرع باش ملعب بنزرت يحل، لكن في الاخر هي بيدها تصدمت كي قال لها اللي راهو ملعب بنزرت فول ريفير معناها يلزموا يتعاقد بعد شهرين ثلاثه باش يولي كله اعشاب طفيليه. اذا نرحب مره اخرى بمانو ولا ايمانويل بوسونغ. اولا ناخذ من عنده فكره عامه على مختلف الارضيات اللي زارها، معناها كان يعطينا هكا فكره عامه. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et merci à la Fédération tunisienne d'avoir fait appel à moi pour donner mon regard d'expert sur les types de terrains, sur les différents terrains en Tunisie. Mon premier constat, c'est que toutes les pelouses que j'ai eu à visiter sont des pelouses de mauvaise qualité. Donc nous avons des terrains qui ont une mauvaise planimétrie, qui sont colonisés par soit du pâturage annuel, soit du trèfle, soit des adventices qui sont inappropriés pour des terrains de sport de football de haut niveau. Donc il y a un gros chantier à refaire sur tous les terrains que j'ai eu à visiter aujourd'hui. واضح اذا يقول الملاعب اللي زارهم الكل العشب والارضيه سيئه معناها الكلهم تقريبا، يقول انه ثم ملاعب بلانيمتري بالعربيه معناها مش مستوي الملعب، مش مستوي فيه برشا حفر، برشا حفر ومش مستوي. يقول ثم ترنت كذلك حاشيكم الغرم معناها يلقى من اللوطه خاطر ما ثماش ايراسيون، ما ثماش دريناج، ما يتنفسش العشب كيما يلزم. ويقول انه معناها اكثريه الملاعب هذيا يلزمها تتعاود. نحكيه بسرعه معناها بالملعب مثلا ملعب بنزرت اللي زرته قلت يلزمه يتعاود، ما فماش كلام معناها. علاش حسب رايك علاش؟ Ouais, le stade de Bizerte, il est vraiment, malheureusement, c'est malheureux de le dire, et tout est à refaire. Tout est à refaire parce que, comme vous avez pu voir sur le reportage, le sous-sol est colonisé par le black layer. C'est un terrain qui manque d'aération. Le sous-sol est très pauvre. Donc un gazon ne peut pas se développer normalement sur une surface pareille. Et en plus de ça, comme je vous ai dit sur le reportage, il est colonisé par le pâturage annuel qui a la particularité d'avoir une mauvaise tenue, une mauvaise couleur par rapport au gazon d'origine préconisé sur les terrains de football de haut niveau. Ce qui fait que sur l'aspect purement technique et sur l'aspect purement événementiel et esthétique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On peut finir la saison parce que bon, il n'y a pas de terrain, il y a beaucoup de terrains qui sont fermés. Ils vont bricoler avec ça jusqu'à la fin de la saison. Les joueurs, je ne pense pas qu'ils prendront du plaisir à évoluer sur une pelouse pareille. Je leur ai demandé, quand j'ai fait ma visite, s'ils avaient un ballon pour que je puisse faire une passe et voir comment le ballon se comportait sur un terrain pareil. Bon, ils n'en ont pas eu. Mais je ne pense pas que les joueurs puissent prendre du plaisir à jouer sur une pelouse pareille. بالنسبه لملعب بنزرت يقول زار ملخص كلامه معناه فيه العيوب الكل، يقول الملعب هذا فيه العيوب الكل معناه الجازون ما يتنفسش، الدريناج، الاعشاب الطفيليه ماهوش مستوي، كله حفر. يقول انه مش ممكن انه معناها ملاعبين محترفين يلعبوا على عشب كيما هذا. يقول بون ثم يعرف اللي ثم برشا تيرانات مسكرين، ويعرف انه حاله الميادين كلها بصفه عامه معناها مش باهيه، فيقول لك تنجموا تكملوا به معناها من هنا لاخر الموسم الملعب هذا، لكن راهو ما فيه حتى حل، يلزموا يتعاود الكل معناها يلزم تراكس فو ان تراكس تو rénover, c'est ça? Il faut rénover. Il faut rénover tout, avec la terre végétale et tout. يقول لك هذا تراكس وقلع الكل وعاود من الاول جديد. واحنا قلناها يا راسي، قلنا ان مده الصلاحيه انتهت ووجب علينا هذا جديد تعمل، هذا جديد. استنى عاد جديد، نكمل. شكون راكبه انا هذا يا ولدي جديد، شكون عمله؟ يا ولدي شكون عمله؟ يا ولدي مش هكاك تشوفه جديد،
شوفوا هو شافوا خبير شاف من تحت. وقداش مره قلنا الرمل، قداش مره قلنا دريناج، قداش مره نقولوا اعاده كل ملاعب. ولكن يا رازي ولا واحد يسمعك. الحمد لله واحنا نشكر هنا بالحق يقال معناها الجامعه باش جابت خبير باش الناس تحلل عينيها. يلزمنا دي سبيسياليست ولا با سبيسياليست. رادس، ملعب رادس، استاد رادس اللي هو اكبر ملعب في تونس، معناها شنو ملاحظاتك عليه؟ J'ai pu discuter avec la société qui entretient ce stade. C'est des gens qui sont assez compétents quand même. J'ai eu deux ingénieurs agronomes. Ils m'ont parlé du terrain qui est extrêmement sollicité parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont fermés. Moi, je trouve que pour un pays comme la Tunisie, qui est un grand pays de football, qui vient de participer à une Coupe du Monde, le substrat qui est en place pour ce type de terrain n'est plus adapté à ces terrains-là. Il faudrait partir sur des substrats qui font leur preuve dans le monde, en France, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, partout où vous partez. Il faut repartir sur un substrat élaboré, un substrat fibré pour avoir un terrain qui soit capable de supporter la sollicitation accélérée et excessive de ce grand terrain qui est le terrain de Rades. يقول فيما اسم الملعب رادس، يقول انه كي مشى يقول ثم مهندسين اكفاء متواجدين في ملعب رادس وتابعين الحي الوطني الرياضي. يقول انه بالنسبه للقيمه نتاع الملعب هذايا والكبر نتاعو والحجم المباريات اللي يقبلهم هو وجهه ربما كره القدم التونسيه. يتلعبوا فيه مباريات دوليه، واكيد انه بعد تسكيره ملعب المنزه فانه ملعب رادس يلعبوا فيه اكثر، فانه يقول يلزم نمشيو لنوعيه اخرى من العشب يحكينا عليها من بعد، كما موجوده في فرنسا وفي انجلترا وفي نوفيل زيلاند. يقول في العالم الكل يعني قاعدين يبدلوا وقاعدين يستثمروا في نوعيه جديده وتقنيات جديده نتاع عشب اللي يخليه انه يولي ما عادش عندك مشكله نتاع عدد المباريات ولا مشكله نتاع شتاء وصيف الى غير ذلك. شنو اخر الملاعب اللي مشي لهم؟ باردو مثلا، باردو انا قاعد بيت في باردو هاني نجيك. لا باش نستفهم لا باش نستفهم سامحني علاش هو اخصائي، على خاطر هو الملعب نتاع جانجون موجود في منطقه من فرنسا الطقس نتاعها اقصى مليون مره من منطقتنا احنا، معناها بريطاني مش حتى بريطاني، كوت دارمور معناها اللي فيها الريح وفيها البرد وفيها الثلج وفيها المطر، وبالرغم من هذاك فانه وصل انه يعمل زربيه تقريبا 12 شهر. دونك بياخذوها بكل لطف. وقت تجي واحده تقول له احنا راهو الطقس هوني بارد، معناها بريسك حاجه تضحك. معناها احنا في تونس قديش النهار في العام الطقس يتيح اقل من 6 درجات، جست للتوضيح للناس معناها. نعرف، لكن مراد راهو هو معناها باش ما نبداوش قاسيين برشا. لا نعرف على المهندسين نتاعنا واحد راهم هما حتى معناها مانويل يقول انه بالامكانيات المتاحه، خاطر زاد مش نبداو نتكلم، يقول لك بالامكانيات المتاحه مثلا في ملعب رادس، نحكي على ملعب رادس، فانه ربما ما ينجموش يعملوا اكثر من هكاك. يعني القرار نتاع قلع على التراب وواحد مش ياخذ المهندس ولا طبعا هذا قرار لازم يكون من مستوى عالي. لكن يظهر لي معناها نتوجه المهندسين المتواجدين في رادس كفايه معناها، لكن الامكانيات المتوفره هذاك حده معناها. دون ذلك يلزم امكانيات اخرى، معناها امكانيات متطوره باش ينجموا ربما يكون. Il faut d'autres moyens. Il faut rénover le substrat. Voilà. Il faut rénover le matériel parce que le matériel, vous avez pu voir sur le reportage, j'ai pu discuter avec l'intendant qui est en permanence sur la pelouse. Je lui ai dit que sa tondeuse doit être une lame de rasoir. Il m'a dit qu'il affûte sa tondeuse avant chaque tonte. Mais quand on finit d'utiliser sa tondeuse, il faut la nettoyer, il faut la désinfecter de telle sorte que quand tu vas pouvoir la désinfecter la tondeuse. Quand tu vas pouvoir la prendre pour la prochaine utilisation, qu'elle soit prête. Vous avez pu voir sur le reportage, elle était sale, la coupe n'était pas bonne. Donc c'est beaucoup de choses à refaire. Il y a du matériel qui n'est plus adapté pour ce type de terrain. Pour un grand terrain comme celui de Rades, il faut rénover et le matériel et reformer le personnel.
هذاك هو يقول لك حتى المعدات اللي يستعملوا فيها باش يقصوا بها الغازون، خاطر يقول لك قصان الغازون بعد ما تكمل هذيك التوندوز يلزم تصير عليه عمليه تعقيم معناها، خاطر تعرفوا الغازون نبته حيه معناها تمرض وفيها دي شامبينيون كيف الحجام كيف الحجام. وزيد يقول لك حاجه اخرى، يقول لك التوندوز اللي تخدم على الملعب الرئيسي نتاع رادس مش هي اللي تخدم على لي زانيكس، خاطر تنجم تهز مرض من الملعب هذاك تهزوا الملعب اخر فتولي تحلك شانتي في ملعب واحد اخر معناها. راهي نبته حيه تنفس كي العبد معناها. هذا هو ملعب باردو. شنو اللي فيه ملعب باردو؟ Le stade de Bardo, c'est le stade du stade tunisien, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est pareil. Le problème, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans les terrains de football, celui qui a un peu le coup d'œil quand il arrive au stade du Bardo, c'est d'abord le problème de manque de densité, le problème de planimétrie, parce qu'on voit que c'est pas... Il y a des bosses, il y a la pente, parce que les terrains de football homologués ont une pente régulière de 5%. Et là, au milieu, je pense que la pente doit être à 9%. Et puis par endroits, ça monte, ça descend. Donc, non, c'est pas... Et puis, manque de densité. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, de trèfles, de... كيف ملعب بارد ونفس الحكايه ماهوش في المقاييس المعمول بها طبعا في كرة القدم. ثم زويتن، زرت زويتن زاد اليوم الاستاد زويتن. Le stade de Zuiten, je l'ai visité ce matin. Et justement, si je suis amené à travailler avec la fédération sur ce grand projet, c'est vrai qu'il va falloir reformer aussi les personnels qui travaillent sur le terrain. On est arrivé sur un terrain ce matin qui était presque un marécage parce que l'arrosage, il était inondé. J'ai expliqué à l'intendant du terrain qu'un terrain, le gazon, c'est un être vivant qui boit, qui mange, qui dort. Voilà, qui dort. Donc, quand un être humain se met à boire, tu ne peux pas boire 2 litres d'eau alors que ton corps en demande que 50 centilitres. Vous voyez? Là, il était vraiment inondé le terrain et c'est déjà une source de problèmes pour le substrat. Et en plus de ça, la planimétrie, en plus de ça, donc... tout. بالنسبة لزويتن يقول زاروا تقريبا نفس المشكل، لكن في زويتن نلقى انه الملعب ساقينه اكثر من اللازم. يقول لك راهو العشب كيما الانسان معناها اذا كان يلزموا 2 لتر زوز يتر ما ينجمش يشرب 5، فيقول لك انه تسقيه اكثر من اللازم. قاعدين نشاهدوا في الصور فانه النبته تموت معناها فانه النبته تموت. وهذا طبعا يقول لك يلزم اعاده رسكله الناس اللي لاهين بالملاعب واللي يسهروا عليه واللي هذا هو معناها الرسكله وطبعا اعاده به مانو. اسكو نجموا تو باش نمشيو للحلول، خلينا نمشيو لحاجه اخرى. هذوما باش نكملوا بهم الموسم خاطر توا ما عندناش حل، لكن نجموا في الصيف نعاودوا العشب خاطر ديما يقولون انه في الصيف ما نجموش نعاودوا العشب. ما نجموا كان في فتره بين نوفمبر وديسمبر الخاطر في الصيف الدنيا سخانه. ربي يجدوا على نجموا معناها في الصيف نجموا في الصيف نعاودوا الارضيات. Justement, après avoir discuté avec le président de la fédération, il faudrait partir sur des solutions à court terme pour essayer de remettre à niveau les pelouses, qu'elles puissent être opérationnelles pour la pratique du football de haut niveau et pour que le championnat de première division et même de deuxième division puisse se dérouler normalement. Ça, ce sera du bricolage. Mais sur certains sites qui sont moins sollicités, il faut partir sur des solutions pérennes, vraiment sur des substrats qui ont fait leur preuve en France, style Dessau, style Air Fibre, au fur et à mesure, pour que, au bout d'un certain nombre d'années, 3-4 ans, que tous ces terrains-là soient vraiment des terrains de qualité, avec des substrats qui tiennent la route, et que les terrains comme celui de Rades ne soient plus surutilisés parce qu'on aura des terrains de qualité un peu partout en Tunisie. Ça, ce sera la grosse mission. Donc, il y aura une solution, comment je veux dire, temporaire. Une solution temporaire, voilà. Et puis une solution
بيرين. ما يقول لك انه معناها الحل على المستوى على المدى القصير هو يلزم يجيبوا نوعيه نتاع عشب كان هكا نجم نترجموا اللي تتاقلم مع المناخ وتتاقلم مع الطبيعه، يلزم يبدلوا التراب هذاك واحد هذاك حاجه طبيعيه، لكن يقول ثم زاد كذلك على المستوى على البعيد الامد طويل المدى ثم تقنيات جديده اللي يلزمها طبعا تكون متواجده في تونس. معناها في الصيف نجموا نعملوا الاشغال هذو، ما فماش مشكل نتاع سخانه ولا نتاع ان ايتي سي بوسيبل. سي بوسيبل. قداش مده الاشغال باش نبدلوا ملعب، بدلوا الارضيه تقريبا؟ برشا. Maintenant, il faut que je vois avec des entreprises avec lesquelles, parce que moi je compte travailler avec des entreprises françaises. C'est vrai que j'aurais besoin aussi des Tunisiens pour mener à bien, si jamais je travaille sur ce projet, j'aurais besoin des Tunisiens pour mener à bien ce projet. Donc pour, on va dire quoi, faire du bricolage, pour un terrain, il faut 3 jours à peu près. 3 jours 3 jours. هذا البريكولاج معناها. Ouais. Qui va permettre une saison d'avoir des surfaces de jeu à peu près convenables pour les footballeurs. Parce que pour mettre en place un substrat air fibre ou style dessau, il faut 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est tout? 2 mois et demi. Ouais. 2 mois et demi, c'est tout? On peut refaire pour un terrain. Pour un terrain, je sais. Terrain. Donc pour des solutions à court terme, il faut 3 jours. 3 jours pour décaper sur 2-3 cm, faire un sablage, faire un semi de regarnissage, l'arrosage pour que ça puisse repartir, pour rattraper un peu de la planimétrie et avoir des surfaces convenables pour la pratique du football de haut niveau. بالله اجدوا على الدريناج. الناس تتكلم على 6 اشهر ولا 8 اشهر ولا 10 اشهر، معناها 3 ايام يقول لك اللي قاعدين نشاهدوا فيه في الملاعب نتاعنا كلف غالي في 3 ايام، لكن بالنسبه للحل الاخر المودرن يقول لك 2.5 شهر نجموا نعاود. معناها هذايا سي تكنيك تاع الهيبريد هكا. الهيبريد الهيبريد سي سا. العشب معناها المختلط المختلط هو اللي فيه العشب الطبيعي والعشب الاصطناعي. هو العشب الهجين. الهيبريد هو الهجين. فيه le synthétique et فيه le naturel. Et on injecte des doses, à ce qu'il paraît, de synthétique. Moi j'ai lu ça jusqu'à, je sais pas, vous connaissez mieux que moi, 75 000 doses ou quelque chose comme ça. مانويل انت تشوف انه في تونس الميادين نتاعنا تمشي للهيبريد هذايا خير، معناها للعشب المختلط احسن؟ C'est la solution. Parce qu'il faut partir, c'est la solution. De toute façon, tous ces terrains-là, il faut qu'ils soient amenés, il faut qu'ils soient hybrides pour avoir des terrains qui ont une durée de vie de 25 à 30 ans sans problème. Et on peut s'entraîner là, 10 heures. Avec la rénovation du matériel et la formation du personnel. C'est très important. C'est du beau matériel, mais il faudrait que le personnel qui travaille dessus soit vraiment très exigeant. Moi, je leur ai expliqué que moi, sur mon terrain de Guingamp, tous les jours, je passe au minimum 5 heures. Wow. Au minimum 5 heures. Ouais. كل يوم. Ouais. 5 Tous les jours. سوايع. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très important. هذا هو خدمه غرام، هو غرام وخدمه. قداش يتكلف مانويل تعويض ملعب كيف مثلا ملعب رادس اذا كان نحبوا نردوه ملعب على مستوى عالمي هيبريد معناه بالتقنيات الجديده هذيا، قداش تقريبا يتكلف وقت وتكاليف؟ وقت قال 2.5 شهر، تكاليف قداش؟ Il y a les prix en Europe parce que bon, les entreprises sont en Europe et que bon, elles ont le matériel sur place et n'ont pas besoin de transport pour travailler. Il y a le prix s'ils viennent ici en Tunisie. Peut-être il y aura peut-être le coût du déplacement. Ça, je ne peux pas vous dire exactement le prix. Mais en Europe, le prix en Europe, c'est 1,5 million. 1,5 million. 1,5 مليون يورو. وسا تيان كومبيان طون معناها 10 ans. قداش تقعد الملعب؟ 10 ans. Non, plus. قال لك عاود له سؤال. Pour le rénover قداش يقعد؟ قداش la durée de vie? La durée de vie, c'est au moins 40 ans. 40 ans? Ouais, 40 ans. On investit 1,5 million d'euros et on a un stade pour 40 ans. Voilà. Mais il y aura une pelouse pour 40 ans. Ouais, il y aura un entretien tous les 2 ans en fonction. Un entretien tous les 2 ans? Tous les 2 ans, c'est tout. Une machine spéciale. Ça s'appelle la Coro qui vient scalper le gazon en fonction de l'encrassement du terrain sur 1 cm, 1 cm et demi maximum, qui va juste enlever la partie encrassée, qui va laisser en place la fibre synthétique parce que c'est elle qui fait la tenue du gazon. Et puis on va faire un semi de regarnissage, on va faire un sablage et puis ça repart. Il n'y a pas un entretien quotidien?
Il y a un entretien quotidien. Mais moins que le gazon purement naturel. Non, mais il faut être exigeant. Comme je vous dis, moi j'ai un terrain hybride à Guingamp, je passe 5 heures dessus tous les jours. D'accord. Ça, c'est la première catégorie, le 1,5 million d'euros, je pense. Il n'y a pas une catégorie il y a une catégorie qui est à 800 000, à 500 000. Qui fait ses preuves au centre de formation d'en avant de Guingamp. On a une plaine de jeu qui est faite de ce gazon sport international. C'est un système hybride aussi, mais moins coûteux, mais qui est très performant, qui est très performant en hiver quand il pleut beaucoup et qui a un bon comportement au tacle, à la tenue. Ça, c'est des solutions qui peuvent être adaptées à des terrains qui ne sont pas de haut standing et qui va tenir la route aussi. C'est bien, durée de vie combien? 30 ans. 30 ans. شو قديش فلوس باش يربحوها؟ ثم 1.5 مليون يورو هذا معناه اقوى معناها ما بين 500,000 يورو يقول لك نجموا نعملوا في سكة شو معناها اقل شويه معناها بالنسبه لنا نجموا نعملوا خطوه عميقه معناها اذا كان نعملوا يقول لك يقعد 30 سنه وشوف الفلوس باش 30 يربحوها سنه مره في العامين انتروتيان كبير معناها صيانه كبيره لكن بالطبيعه العمل اليومي هذاك لازم تربح فلوس وتقنيه تربح في الفلوس فلوس وتقنيه باش نكونوا معناها الكوادر نتاعنا باش غدوه يحتمل ياخذوا دي مارشي الاكستيريور توا على الملاعب في كل مره يعاودوا ب 300 تسمع 300 200 مليون 500 و 600 مليون نعملوا مره بركه 500 مليون le mot de la fin ليك Je vais vous donner un exemple avant de passer le mot de la fin. Le Stade de France. Oui, Stade de France. Avant, il était plaqué au moins 3 fois par an. Le gazon de plaquage. Un gazon de plaquage, c'est dans les 500 000 euros. Vous voyez 3 fois par an. Oui, le Stade de France. Et la pelouse était toujours dégueulasse. Quand l'équipe de France allait jouer au Stade de France, Oui, elle a ils n'étaient jamais contents. Oui. Ça fait 3 ans, ils sont passés en hybride. En hybride, le Stade de France, Ouais, non le Stade de France, ils sont passés en hybride. D'accord. Et depuis 3 ans, la pelouse est impeccable. D'accord. Donc, pour vous dire qu'ils ont dépensé plus de 1,5 million à l'époque avec du gazon de plaquage, mais ils n'avaient pas de résultat, parce que le gazon de plaquage, ce n'est pas la solution. Et avec le système hybride qu'ils ont mis depuis 3 ans, ils ont fait venir un responsable irlandais, c'est lui qui s'occupe du gazon du Stade de France. Et depuis là, l'équipe de France joue sur un très beau terrain. يقول لك ملعب فرنسا الدولي ستاد دو فرانس يقول لك انه من الاول كانت الارضيه نتاعو مش باهيه الملاعبيه مش فرحانين بيه وكانوا في العام 3 مرات يعاودوا يعملوا له البلاكاج كل مره ب 500,000 يورو يقول لك في الاخر اختاروا انهم يتعداوا للتقنيات الجديده هذه نتاع الهبريد العشب المختلط ولا الهجين كما تقول في كابتن والان ولات طبعا ارضيه الملعب فرنسا من احسن ما ثم كذلك عملت ملاحظه انت قلت بالنسبه لحراس المرمى قلت ما يلزمهمش يعملوا عمليه تسخين وين المرمى غادي تسخين في الكاج هكا عملت ملاحظه انت هذه Oui, il faudra introduire ça dans la mentalité des entraîneurs et des joueurs, que les zones de but doivent être préservées pendant les échauffements d'avant-match. Donc, tous les terrains doivent être équipés des buts mobiles qui seront mis à côté sur des parties. Chacun connaît son terrain. La partie peut-être la plus ensoleillée, mais la plupart des terrains que j'ai pu visiter sont vraiment exposés plein soleil pour vraiment préserver au maximum les zones de but. D'accord. Bon, ils s'échauffent à côté et puis pendant le match, ils repassent sur. Les détails. Voilà, c'est des petits détails qui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. ميرسي بوكو مانو يعطيك الصحة طبعا ظهر قالوا انه بالنسبة للعملية التسخينية قال لك ولا تاع حارس المرمى ولا حتى الملاعبية يقول لك توا عندهم لي كوم موبيل معناها يلزم المرمى المتحرك ويبعدوا على زون تاع المرمى معناها الحفاظ على العشب. شكرا لك. سؤال فقط. Le président de la fédération vous a confirmé que la mission vous allez être attribuée à la باش يخدم مع الجامعة ولا مازال ou ce n'est pas encore sûr? Non, c'est pas confirmé. Bon, je pense que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. S'il m'a sollicité, si je suis là, c'est parce que il croit en mes compétences et qu'il croit en moi. Bon, après, on va finaliser je vais lui faire mon compte rendu, je vais lui faire finaliser toutes les petites choses qu'il y a tout autour. Et le projet, tout ça. Voilà. Et puis bon, s'il est d'accord, je pense qu'on travaillera ensemble. Inch'Allah. Mais vous allez avoir affaire à l'État tunisien et non pas à la fédération tunisienne. في الطريق إن شاء الله. Le président est vraiment très très motivé
à rénover et à mettre des pelouses de bonne qualité pour la pratique. C'est l'outil de travail. Voilà. يقول طبعا انه ربما يكمل هو المشروع هذايا وتولي عندنا ملاعب على الاقل نبداو بشويه بشويه هكا ريتو معناها كيفاش معناها تستثمر مره واحده معناها 500,000 يورو تقريبا مليار ونص 2 مليار دوات وتولي عندك ملعب على 30 سنه.